नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। सरकारान आयज घरगुती सिलिंडराचेर 50 रुपया वाडोवन आयज जनतेक एक गिफ्ट दिवपाचे प्रयत्न केल्ले आसा म्हारगायेच्या। तेका लागून सरकाराक हांव मना काळजांच्यान देव बरें करूं म्हणटा। अशीच म्हारगाय वाडया आनी अशेंच गोरगरिबांक त्रास दीत रावा। हो जो मरे खरो म्हणजे कोणी विचार करपाक जाय खबर आहा तुमकां? स्पेशली महिला वर्गान आमचे विचार करपाक जाय। ज्यो महिला ह्या दिसांनी काणकोण ते पेडणे पर्यंत जे इव्हेंट चालू आसा ते इव्हेंटाक 5-5 परब वचता, कित्याक फक्त एखादें गिफ्ट गावतलें कुकरा सारकें म्हणून। ते कुकराच्या नांवान जे इव्हेंट पळय ऑर्गनायज करपी तुमकां कशें लुबाडटाचो विचार करा। एके सायडीक तुमकां दिवप बरें आनी दुसरे सायडीक तुमकां लुबाडप, हो एक कार्यक्रम सद्या चालू आसा। हेजो विचार तुमी करा। आयज म्हारगाय खंय पावल्या ती पळया तुमी। एखाद्या तूं दुकानान वयतलो आनी सामान घेतलो जाल्यार 1000 रुपया पावना, 4 गोश्टी सुद्दां हजरान आयज येयना। आनी तुमी ती 5-5 वरां बायलां आमची वचून थंय बसता इव्हेंटाक पळय, इतकें वायट दिसता खबर आसा। अरे बाबा, फॅमिलीचो विचार करा। सिलिंडर खंय पावला तो पळया, कडधान्य खंय पावला ते पळया, आयज लायटीची बिलां कितकी येता ती पळया, उदकाची बिलां कितकी येता ती पळया, पेट्रोल खंय पावल्लें आसा पळया, डिझल खंय पावल्लें आसा पळया। तुमकां भुरग्यांची फी भरतले नाकी नवो येता, तुमी जी भुरग्यांक भाड्याचे गाडी तुमकां फी भरपाक जाय, हेजो सगळो विचार करचे न्हू जाल्यार खरें म्हणशार आतांच जनतेन शादूर जावपाक जाय। देव बरें करूं।